Wangalizi watukufu wa he Facebook FM, washilizi watukufu wa he radio ya Mwajapari. Hunu ezilera rilonizo zinu rilahiki bwana Ibrahim Abdurazak ulio razida ika wongari mjuao Ibrahim Abdurazak waide mkalimani waheze janibu zile kinyume nohanduza misumari yani beti salam ili hujar hadisida sina ya haruma masala menji ya husuo ensihat shakabli ya rahare ja hadisi ramudiso muzise masala lazima ngarjom nika ya laulio wa kazi ya onese ukaya ranzijana uhunda leo hata mpaka dabala daburijao kajaparo tawa mpango wa Facebook FM yaonese kahajibu mparo wa Facebook FM. Wangalizi wa Facebook FM nane mbawa mbadina mbali zikofunga sana ne Facebook FM ili watambaze matangazo ngamnonge fursa ino ni bushirie bahati njema na maendeleo mema wa Komoro heni vanu kaundu wa ilio ni maisila monsi pia hawaviazi salamu za Islamu nambe assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bana Razida unu wanduwa kaulindi ya mwezi 23 yaho mwezi wa November wanduwa kaulindi ya haukamka na zibui mkauto wa mwaba ukalo 23 azalinge bilu ya sinye convoqué collège électoral ekaka jai convoqué ngabo zijo mhunda wajau ye zejani buzishangira weyezi wamwambia nuka kiyama hayungi le 23 onu le 23 hivi manyasi Razida wanrukwa suona wanrukwa sungo sebanu Razida ngenda hu yabo hama wanru kwa tudunga izoramba uhaina usiku pano kabati dhomana wa opposition itoka uyonsi ya paroto wa dati hali 23 ya ukawo siku hiyo ngabajoka ukandongo fulani yonga nzondo waelewe ndondo kabati mdu ajoka hamba ngondo ya wane na adversary ulo na mvu ulo na mizinga we kutina mizinga kutina zimvu hizo banamvu za majeshi shati mvu za wanajamu ya jumambia kabanu siku fulani ngamjofanya ndongo fulani donc wandwati tarajamu namna indwa jina dokana izura kahweleza hindi ya kasisi ngarijua ukana azali ye manda ya hengendao hata ele 26 ya ladimu yafanye passation de service na mwana ujulawa harma shesi washan nzuan ekangar dungao harma ye falsafa hiyo ilazimu kana ele 23 novembre ya convoque ye collège électoral ilihindini eze conditions za kufanya voti zinaliso tsanganyiwa kabla raha wakato jaja bal hata hina mdanzo ndi armaze voti hizo yajibe donc amangeri kahamba ukana utilivu hatu unyenyekevu hatu ngwawendao rimone hato siku le 23 yo ijo waswili yo karjaidzia rimbeshi ya barua ribeha harma mashirika mbali na mbali hauze organisme au communauté internationale ikauzo tsanganyiha ne Komoro wasaidie Komoro amaze ndongo hizo ma parents wahe ye ndini ya Fomboni les accords de Fomboni wandwa onti pierre wabeshe barua hiliri wa shelezize wafahimisha amaze ndongo hizo bimana le 23 ija kaja convoqué collège électoral na kabla raheli 23 ijaja denere mission raifanya sionesa ukana yabo hena ndongo zijo kanga zijirio ye ulodhamana daye donc awenge ezendugu kaunde mzio na wakati lo nonu juzi hende nzwani kama hundo madzioni ndikaja shida hebu enda taula madzioni yakawenda hende fu de ubini domoni idandu bandero dizitsambaziwa hiyo zanyipado zanziwa en juin 2021 Yawa gonelewa zono kutsinu kazi ndini gonelewa zitsalia na ramaze ndongozo nsipia donc abwenge haina namno nsipia zifanyishi hao yede ulo domana vanungari mo interpellé jusqu'à maintenant chaque batso ndo porambokana ele 23 ngarjo ko fanya jao donc abwenge ndo kahwelewa ngamwelewa ndondo wandwelewa zindongo hizo parce que emaranya emavamana emaranya wa Komori wonsi pia walime wanezi mbinu
yudi mana kendi bahanu wabira ikabati salamu katsindio yudi mana uka wakatondo interprete wano interprete helilo da ukaondu walemewa iyo mithali ngarjo irenga harma ubina jamu vanu ekamdrunge na nzaya hauno josili juha yetsorengeza kabala wapiwa mbahendo dokabunge duna hala tokata jua sudi arme vanu wadende josilila ekanda hunduka la josila namna fulani haweka effectivement shila shahula hakansi yale baekenda hundushila shahula isaila wiyo ngufikiri namna ndwa jina bala tomiso yudea donc duna onra komori wa interprete zanongozini shabanu kabatsu ndu hamba ukana ele 23 nga bajuka ukajanga wajuka ukaja ila date bitoire yamadika leo hujaonika zamiaji ya ukana mjohuliba siku fulani eka huja kujanliba engo joka ufanya hapo mimi ni huyao ngamjofikiri izo na lazimu nifanye yamna hushitaki enga muhutuole shati amadi zilo ndado fanya hade wanelewa enga muhuzingaro nufanye nongo hindi izo nongo za ufikirisha uwe mawahangu ni maendeleo mahangu da mina we usiku fulani rakazana to kaunuka katwistei ngurario yabo yo jukumu yahe. Bwana Razida rikanza rijue havo ya mfumo wakaushelewa ne mwezi 20 unuye hawa ikana Vartazar malesi wala mali hata itsongeza hunu mamilitan wahe M17 wajiunda o bajo harumbe prizo ya mali. Bwana Razida ngo jitekelezoje uliho deze arrestation za fanyi harume malesi wala mali mamilitan wahe M17 nana maraia Warawambani wahe serikali uhara winji uzi jarmaze rongo na yotsena yodowonesa ukavanu kajatsulala vanu wandu andisangazija wandu wafanya nzuani il morto malitsa wafanya iyo juzi hata wandu warenga wafungwa guverneri mzamani sha yo alama tena bwali ya ukarikensiri kubalaneze ndongo zindu zila dongo zamba vanu ze tambu zidu arme komori insi tambu za madhamana wa siasa bahi bala hatimaranya inamna kaundu wa inshio angalia mithali njo uonesa liwonga zijabanu ubahanu adoka nso jiremea ya ukarijana mwenje yosile kampanye nku ya kanio mwenje na pare mwenje ko utsi yimajika atsi imaisha ya paya basanu kabira na ondu majarkani ya maji etabwile yuyonondo dofanyo siasa waiche no limaranya donc yeza jirimali tena dupande wondi yo zindogondi zo wizo maisha maziro madhomana watendo soni wende warengwa ibn Arshad wende warengwa wafungwa ye plus ye maranya bande madhomana watendo warengwa wafungwa ngionda abase baraka uladimu ruone maranya abungaru walinda uri waone maranya wa mali ngoja tsanganye ni maranya wa Komori sonsi pia rirengwa rifungwa harma manifestation yemara yeza hawa fanya hindi donc abwinge banu mapolitiki ngwafanyao shenda mna kaundo siuza mbahini wakati yinu timbana ya mapolitiki bahi inumbana yitsanganya wa Komoro nsipia pasukwa Komoro nsipia do harma zetambu za hezimbi donc ekaye maranya wa udwa wenji ngwalindawe mapolitiki wabadilize nongo yoko na porushida zibadili manesa yo wa ujo urenga wa zingarwa shazalika batina mna lona mvuka tina mna lona bajo na maprison ya jushida tie maranya wa Komoro nsipia nana ze risa salonizo ngujozire manusu ya wando chaka na shida torime maranya nsipia dalangilone maranya dalangilone maranya yudise kweli banu sisi hata tulitana baisho wando riwalamwe riwambiye zendongo shaga mjuwao haina bahandu nsipe zo skarla uzamba haina revolt haina ndongo yafanywa ya tedula ni politiki yoke idumu hata zilera manao wandu wararu wa wandu watanu otsorengwesa yewuyo kaitina mbatabuitso kauyonza sheke maranyadu wajuha hema isha madziro ya twarmensinu na ezi ya utsoru mahanrabo na upeu hai yengo wachukashida fanya nongo ndesa iyo kabati mbushida fanya kontru ya he maranya wahi. Bwana Razida ngarenjaru mali swala la hatu la vili havo ya kaosikuwa jana masihu unu hajimbae swalihi ende na ufanya direct ya message ya alert ya uka wanadamu watanu yani mkiniha watolwa nyumba za ulemengu ula wanana hajimbae swali rikanza rijweze ndongo zinu mzijua ehurengeje makalima ya hajimbae swali ulihu hazitekeleza usiku wa jana manuka barti wa uone ya makalima manda yao
makalima tekelezwa ni hajimba swalihi tiadungu kartu yaonea karjarenga la legere manavu mbua madzina woiji bwana wora zija mimi wo Mustafa Seche wo Maître Mahmoud wo Dr Yusuf Said wo wandu watsanu mavamana wa huu wa opposition katirlono wambandrongo hamandizo esi singa tukasubutir shida ni armandongo hindi halafunga mkazoba nuzambe ndonga mkonfirme hizo namba ubana shimejwangu hiji bwana jana wojioni hakaunda mahitima ya mdunduza hema daubini mabinguni usiku jana basi hadungwa hasurveyedwa ni majeshi wararu jana huyo wenda hata wauzi sekam jamone ijibana ihoyanjia wauzi samru lerueru waifanya wandu wala wabiru wa jambia ijibana basi tia leabu wala majeshi waoneha wavaya nkandu wazazima wakanizo poshoni kartujua wanjia homsirini harma ila hitima na bala deja iji enamna wasurvewe iji behengu wasurveye na wanduza iji wasurveye majeshi wala iji harengwa wesa iyo wende harma maudija kwa jamona bahani abira enamna kauru hama binguni kajadunga gari la taksi shawala wanduzahe watoa gari lila kaubalia iji atabi masulisho dahoni ili atijohundwa ni ajadi tuka uyonzi wakamtashia hindini wakautandongo hindini eujoka ushindanando abo ingeze ndongo za hamba ngarzire ngao oserieux rirenge population rirenge maranya wa Komori ma zahiji harmandongo hamandizo kartuzi neglige ngamzambo ndondo rimana ma Mustafa mzawatu Mustafa Seche rimana ma Maître Mahmoud ra Dr Yusuf Said ra mimi rahidi kartazirenga hau hafuvu chachi ngarzirengo kwedi wa hazu shanga mkahu banu babo tsena rambe banema na azali ya luna majeshi tsindabo kange raisi ndabo yarele ya utsena ya tijoudawa shabanu ngabo maraisi tsono raisi tsoko karma tijibale ntsiyomba hindini watakabiriliwa ni jeshi manangu juo kangu urumo hau aminifu katina teula larma nyumba hilo honze shawo yemana ya bilo ni majeshi yenda aringa majeshi wenji tsena wainjeza zaidi ngina uhara wambani yo droit ya hai shabata sisi maranya haina mrugi santé lo menace yo jo demande ka banunyi tsi wabirilizwa mru fulani bahi hata si maranya awenge ngar demandeo officiellement bandu zamba runde protection ya hijaula eka kweli izo tsindrongo kangwa zipanga wo la ukana ngazuja zibirishi namna ukawala wambari protege wariwe sha omweze famizatu ngwazijuao ya ukawaka daona mru fulani bale ya jaza ile tsinongo jotambisha wandu maudu kwa ngonzabu ya nketi ya jaza kana magarde korwa iwa wafanya hazindini hata wakahenda wa jaza rohe hodauni hai watsinao ende hata ende zinongorazuna mafoto ya lajana juzi ya tsanbazi wa mwejunia raona inamna zinongoza jiri wandu wambekana iwa wakanda majeshwa maudu kangara nzuribu ya nketi c'est facile garjwangalia iwanda kombirilo sukondo dominando riwapar emkanda au basi wanatifikiri kabale zono kukwangwa jozi diwaza la kana ukati daula haki jouja zinogozoka zinao diwazi awenge kabla rahne jamba rongo harma enuktoy gamanzina bekabanu wakati wa nabii Musa alayhi salam mtume Musa bo mkubwa wakaba jiri kiswa yaki odeshia aliflam esuraya ku ya mando ilu harma umsaf bandi alhamdu aliflam surat al-Baqara yo para surat al-Baqara ima ni para surat al-Baqara hingo imam razija dorongo onratu shoshanga bahiba la bakam kiswa yakaya jiri harma ibani Israel ngabo mdu yakauja yakaya udwawa wakati hiyo basi wakati ya udwawa ndo hanza itie umani baina ya kabila mbili za ibani Israel waroha wedu mtsaha Musa ulasili mtume hao wambarkanza riundenzia hati mwenye ufanya shaitendo shinu ya julwa
ilindi ni watuja wajiriumani baina heze kabila zina au baina heze fami zinu manenge joka na hasara za kweli ye mtume Musa hajawambia hindi ngeladhimu munde mwatsahe mbe ya range ya zinzanu kuu wokomdo yeno matsoni jau ngujojibiwa mbe ya range ya zinzanu kuu wokomdo yeno matsoni jau ngujojibiwa ngojoke mayahudi wawandu wa makrimi zinji wa Musa masuala ye matsu hayo ngajuko kanamnaje na yengu tsojibu wa mtume wa kamili otsimba mndu wa mafiti jarazija basi ajibu hata toaze kriteri zilazonsi pia wala wende watsaha ila mbe waibala aja na zila pia ngwafanyao hanza wa mteste mtume Musa tena ila mbende itsinzwa harengeshe inyama nyama njema ya hila mbe abuga wahanu wandu ambao ibala udukadzihwa haubala ulukaka jadziho shana renge kana imru akadzihwa bano wandu wenji ngwa tajara jamuka na imru akadzihwa harengela nyama hawasiribo kaburi juu haireme harmalla kaburi ula mndu roho kaburini ahiyabo juu ye mndu yaniua yoparo abuju ohaomala ni fulani ye mndu fulani ni apar makabila fulani hanifanya nogo fulani hata fulani yode mndu yaniua hasiba botsena kaburini le kaburi libaliha kiswa kaza kifu yabo kabaja jiro man eye fasirabo inakaujani hajisi yotopsi onracho fikirika topsi haramu harmo silamu topsi ti haramu bali hatarme Qur'ani uyonga wabakana wafuhanyu na mwatsahi mujue esha tsungeza wahafa esha wahindri yotsibure ezongo hizo abo ngeri kanza rambe ndondo yaukana ajali johun jilia hawijo jilia mzima harmasi isi ezifamiza hatu wanrasha hatu watsikubaliwa rireseve malahoni na zikoba hano ajali ajiri wokubaliwa rijo malahoni ingejera mangari dzihwao dekari jua sababu no mfo wa hatu bakartu zijua topsina ifanyiwa beishe mdajo kongula mbidi hata nuandu wajue esha muwahindi einu sumu einu risasi einu ndongo hindi mdatijwa bakaba na maisilamu anuka dondua amade zila procureur amba juzi ukanuka dotsa agabo stara no kabajaha stara harmandongo hamandiso wanduenda jusqu'au bout usilamu ruhusu ezinongozo zifanyishi abo igenga mzambo ndondo ngujore ponesha sirihundu sheka zirihundu sido hangu sido hamdadza hangu irungu jani sido hambaba hangu shinini kwa tena rusa hundenga nani kia wata nuanukie wala batsikondo juhunzi rani jajura etsifuha namna hindi ensongeza hindi yode wasu yanku rajuhamba harmazendongo hizo sha ubahanura kazamanu hauze menasi hizo kazina uzirejeza dingoni manasisi ngarijuwao ngarzamba ondondo ngarijuwao ya ukangari wanao na mrudo na ezi ulo na mizinga ulo na majeshi wa mwishili yao donc awenge ezenongo hizo pia zo possible asiuzirijidia onrati hafide kena urishangaza ubahanura kazabanu rikaza rijuanza wandu ambao kao wasubuti walio Faransa waje warangarie hunu shatkense Faransa to doliza baba na waje hunu baudo banu waladhimu iye de jotsongeza ritoe zimbinu tulokanda kensi Faransa wadamba balali harumani mndu fulani wala hulani mndu fulani na mribule sirlo hunu rijivubulie namna hatu nsita korumba cha dukanso damba munyahulwa nsita korumba cha kensa damba kana wala razija hulwa nindo ya hula ukahelilu no ramwinyi rarazija rametri Mahamud sonsi pia rilio banu ngaramba ondondo azali kana ushinda ruhule mane conscience yatu ngarelo akazali kana ndongo kati nrabo ya hadao wanyanya walonsi pia walio wazima ebala wakatraka ujahunu ribaiza directeur général stagiaire wa Radio Ngazija wo parmi les grands fidèles wazali shembuda sareba yohindi endarendwa radio directeur général wa Radio Ngazija stagiaire wanandongo kana wagola pia watolo yode zilibwa za azali nondwa abenge sisi conscience yatu ndio makini
ya uketimba ujari ule etimba ujari corrompu rekubali ngasina determination sonsi pia hojimdi fwa hatu kabati mnundu harma elimu mana Mustafa na Maitre Mahmudu banwa diongo wa Dar es Salaam na ndongozi wazifanyao kabati mnundu afanye elimu contrairement ya yeye yenda kansar mazelimu za donc abenge ikanzare shele zindondo wa Komori ya ukana sisi si wandu wa utawa sisi si wandu wa uhulwa waondarado haji sita sina wandu jao komsa wandu wado iho wambao ka wasubuto ndo rajwanza wajiwa tsanganye na sihono ba miminga mjokana mitidwenda hadingo ikatsamba be yobe ikatsamba te yote misali tizone saraili moto shatilo tina jukansendo trahise wandu na mje hawinji ngari mlida woni wakati tsa unusa uja abaseno a partir du date du 23 ya bwema ngari mdao wanyasi wado harmazen tsanantsa za he dunia wajeri tsanganyihe risomzo unu manangar jokana ho tsanganya hatu sonsi pia watinamanya wodir jo mtoa na singar si haruma mtsanganyiho wa za kweli watinambata butsoka uyonsi izo ndizo njo hambia harmale su alailo awenge izo haji manyasi haji ya zivumbu wa jana karja zirenga la légère yode manakanga rengawe population témoin ngarenga ondonsi pia témoin riwa demande sirikali uo ukangar demander protection hanyu banyide mwataru muo abasanyide mjona kaka mturi beshe yao hauga mribeshe yao she muhimu hatusi siri zamba na yo haki irevene yao harmaze ndongo hizo ekanu kwa jisante umamenase bure harmanongo tsoka bwana Razida rikanza rijue ye fikre hahu hurengeje ya khutba ya rais wahe mshababi mkombozi wajauanza wa daula ya haki bwana Abdullah Abdul Hassan habo yakawrongolea makungumanyo shababi mwenzai shababi mkombozi wa daula ya haki mzaze mwenzai rumbi hawarongole ya usiku juzi hurengeje khutba ya bwana Abdullah Abdul Hassan ulio abo manu ngelazimu wandu do distingue zendongozi bwali banu hen wakati si zamba Abdallah hina mnansipia jorongoa yu haki ya haki man Abdallah unati politiki ntimtrie harma politiki mzaze mwenzai rumbi daeri le zinatsa ilo mzaze mwenzai rumbi shababi mkombozi izoti parti politiki wao namna ya hao ya uriashise yo tofauti hane politiki d'ailleurs wao do walindwa au haku harma utowa ezimbi harmansi hane politiki parce que politique wa minifwa ha uomrwa jina na societe civile wola uwezo wa hahe de maendeleo yansi heni ba hanu bonsipi donc abwenge izo Abdallah ya hamba yo haki ya hahe yo tsanganyiha yo haki ya abaseni abakisha nzima ika hadubonziani politiki kana ruhusa humsaidia hauke kana ruhusa humsaidia si yana ruhusa humsaidia sheka politika tinda sonziani wala ujo kirikeka msaidia parce que besoin ngoza usu politiki na mangalia dunia kamili de helilo na societe civile kaisi honziani wandu asia saujo urenga funvu harma ye madai ya hondo societe civile wa dubonziani she politika sonziani kina obligation ando societe civile wa wombise no banu rilio banu inundongoza husunsi tsika maji tsika mwenje tsika hindutsoka uyonsi maisha madziro ya paya makomersa ndisore de hama maskini kabatsi hata mbanongo itsoka unsi penda rumwensinu yo marenya wa udu aladi mwajuhe wajaize haki zao hizo esalweka wajuha ngaramba ondondro politiki kaja subuti ya saidia ula raia ya wesa hiyo dubana jomba kandwa poma ha politiki hana taratibu ya ufikiri hana raia societe civile balabda alo latsimdwa politika ondona yelewe ndro kajana parti ambao shababi mkombozi mzaze mwenzairi umbileti parti politiki kwa jana parti ambao mzaze mwenzairi umbi kaitsi bahani tsoka yonzi wala do wazaze wasikinyawe maendeleo wa msomahe mwana mkomori inamna kondo lazima hunde watu uhunda ni maisha madziro ya lo harmwenzi mshababi mkombozi watadwa ndwa unao ya ukaze ndrongo za hensinu no mambondrabu wazali wa uka un jeune en emploi
wajango afanyawe kontreri ngwanzo ajikombowe ili ensi idasauhe irengwa harma ensi dunia kamili wakezi hazi zibuhe harma ensi maendeleo ya buhe harma ensi ezenongoza lazima zonzi pia zikae awenge wao hule na siasa wao tsondo wa siasa ils sont si loin ya politique donc hina nongwa justifikiri yo haki hao garwa besheleo marahaba ngormo harma indépendance totale parce que wo kwa duma mélange wana ndongo za usu politique no, bwana voilà. Razida rahareja kaza kifu uliho zilera rakaziziwa ngazendao na ukurbia risala hindi ujubeha ili yakanga kalima itsokao rilisaha ukujashinda walitekeleza ulitekeleze habo ya kazi dakika ranikiwa sazende na ukurbia bwana Razida izonjo hamba ukana afikiri kama irisala ngeibesho haku weyarenge nsi endeleao eka eni bahanu ndo jana tiono haujuzi tiono video ya majeweni manara kanza ende iho la jana juma tiono wambala kaitwa huja yapo eka conscience ya hae ketumba ketile mna kaula dimu ya indecenti ina mna kaundo ya mbao ya forceo ya tike provocateur rais kaduka provocateur rais yo calme situation chabo kama za jaune se katsendo majeweni abo batsina kahuja abanganza jwe kabo izo hasara izo nza zili sarmenti hamane mnadungu fanya bantu bonsipi utije bainga munga mjwe sanvu na banu eka jaula yenda tai waswila majara jamani yo mndu kubali haikea mnamba mjumwa banu nsukansata za jojiri za hasara mihanze nsia hangu mihanze marehensi hangu mrude misiona dunge nze amomwe watsina batabutuka yonze sheka wanzo ukensi udefie maranya waho maranya waho wabengwa udefieo ya bongo ndo songoze no kwendini baina wandu walona mizinga mana odwa ndulo nao wandu wa mizinga na mare watsona mizinga watsona bandongo tsoka uyonsi abo hasara de kojiri mungu jeripone shari harma zendongo hizo harma zonjoka hamba harma majiskando yafanya bana marhaba menji bwana Ibrahim Abdurazak ulio Razida mkalimani waheze janibu zilo kinyume neyezi ya Beti Salam hapo wakubali ujibu masuala ya Facebook FM karjakana madazenji sharikana uliho le 23 hivi wandu kwa kanaha mkajaona Razida lazima leo wandu wa mwone remuzise masuala remuzisa haonesaka kabati za badiliha Razida habakindai waena enge plus déterminé rahana hale evonge nguparo wandu walomanga wajua mangari waloma determine habo yaka Razida ngizo tsanu haungizo zinji yabo waduka wakaze kifu zinu ya kiguguru hausiha honziani evonge bwana Razida wajaori muzi sale swala lihusuo bwana Haji Mbaye Swalihe makalma ya tekeleza usiku wa jana na Razida hayarenge ukae makalma yao ketsubidi mru ya neglige ngebido mru ya renge oseriwe evonge yeye katsudharau ya makalma Haji Mbaye Swalihi ya yaonesa wajauri virili ya harumale swala la hatu la mwiso rakaukaza kifu mpango hatu de harengeje hutuba yahe mhu wahe shababi mkombozi bwana Abdullah Abdu Hassan haonesa ukaya yalati mastajabu haukaya abdala katsi haruma siasa shawala mndu yatendea mbahindu mlao societe civile evonge bwana Razida ibaki uka ema politiko utomsaidia Razida mba ma politiki wa ujua wangari ya societe civile ili urejeza daula ya haki harumansi evonge marhaba menji bwana Razida hapo wakubali ujibu ya masuala ya Facebook FM na ngomba Mungu rijirwa nani makatia jao ze jamaa pia salama matawfiq illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ngaribe shila marhaba unradunga unsipia na ngomba Mungu kama ngwabenze wandu haile sibe walo Faransa waje bangaru walindao jeritsanga nyhebano chawatsi kentiho waduhamba ka wasubuti okwari wandu na bokwa tsubuti ujahunu na wajerkide sinao bangar jowarenga miheno emili chawatsi kentiho wadoto wasibe nori décourager babala c'est comme si amangu arumao no wandu wa hezimbi inu ili wakebala warejeze dingoni nungari mambiaoni ya ukairna ureje dingoni ubahanura kansi banu rikansi mananga aminio ya ukarji amini nezenongo zifanya hanze nsi ya hatu yitsinu ya ukansi ondodu kansi wabaka jao na jao gari wa sahau waje warejeze makalima hado jwezo wakola dimwa zambe nizatuka ula dimwa zambe shay muhimu kabatsondo jori décourager wassalamu alaikum